Inari namin sa inyo ang Labango na eskwelahan. Punta kami dyan sa Birama at doon kami magagi. Kuya Simok. Simok namin guys. Pero Kuya Simok. So ito kay Papay guys. Oh, ano, Paldo Papay, Paldo. Skina na Alopis. Pilit na kayo guys. Kapayong na guys. Skina yung pakalso. LC Towers. Whoop. Bikers. Na Richard, like ba? Skina San Carlo. Labang ka. Skina San Carlo. Maglalabang lang kami. Nagbalabag hydrate. Daga na guys, kinaka-hydrate na guys. Wala na naglakot. Dagan. Arbis na arbis. Jabi na guys. Kaya guru guys. Nichols guys. Skina Nichols. Biyaan na guys. Tiri na guys. Skina. 10 minutes to go. Alas 10 mamuhin bata. Kuwan lagan. Akong kuyo guys. Layo na kayo. Ito. Ano gagawa mo? Black? Citron guys. Kita na simbahan. 6 minutes. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Sold na ko guys. Pero akong kuyo guys. Asa na to guys. Lagi sila guys. Nana! Nana! Halo! Halo! Hey! Let's go, let's go! Hindi ka na green?